can do the counting randomization process. So let me first show the counting process. Is the screen visible to everybody? This is the counting hall. Yes, sir. I am showing the example of Nalbari. Suppose this is 40 number TU constituency. LSC number and name 40 TU. Suppose the TU has two hall number 1 and hall number 2 for counting. And another constituency, some disturbance is coming. Another constituency 38 Borkhetti. Suppose there is only one hall. In general, every hole has 7 table or 14 table depending on the size of the hole. Suppose for 40 TU, hole number 1 has 7 table and hole number 2 has 7 table. And for Borkhetti, hole number 1 has only 7 table. In counting randomization, every table in each hall comprised of 3 persons, 1 person supervisor, second assistant, and 1 is micro observer. So total 3 persons per table. In this case, hall number 1 will comprise of 70 to 21 person total. Hall number 2 also will be 21 person. Sir. And for Borkhetti, only 21 person. I know. You see this hall number 1 has table number from 1 to 7. Nahi, that hall number 2 will start from table number 8. Not from table number 1. Please remember this. If you have 3 hall, then 15, 16, 17, 15th thought normal EVM, this is the structure of basic 16th thought counting our postal, or 17th on I am MO. showing the Conference steps. hall, our location I'll conference share hall. this PDF file also. So, kita conference hall. First you have to do assess the requirement of Moi, data ready koise, এতিয়া আকৌ তেখেতে এবাৰ দেখাই ল'ব কৈছে depending নহয়। on district. গতিকে Depending on the number of sir, constituency, timing number to of 2 p.m. we have to and assess the MO কাৰণে 3 requirement p.m. first assess the requirement, then find Sir, out ready আছে letter. the person whom you will তেখেতে appoint এবাৰ as চাই ল'ম বুলি কৈছে তো। supervisor and whom you will appoint as assistant and whom you will appoint as micro observer. Please do this in consultation with your personnel cell ADC. So second step is, after assessment of requirement, second step is we have to transfer the polling person available in the database as supervisor, assistant, or micro observer using any of following steps. We have 4 steps to transfer the person. Generally, we do not enter persons as counting official. We enter the person as polling official only. After that, we will have to transfer those persons. The first is editing by ID. You can do one by one by individual ID. Secondly, you can do office wise. You may select one office and transfer those persons. Third option is category wise report. There is a category wise report. You can do that also. Another is designation wise report. I will show one by one. So after transferring the person as per your requirement, you will have to do first level counting randomization. This is similar to polling personnel randomization. But in this case, counting randomization, there is no condition given. Just like home LSC, departmental LSC, these are nothing. Only you have to select those randomly. After first level randomization, you will do training selection, just like in polling personnel. Just like in polling personnel, you did training selection after first level. So here also you will have to do training selection. So after training selection, there will be a lot of requests from the counting official that for exemption, replacement, etc. Similar to polling personnel, here also replacement facility is available for training personnel. So after training and replacement, you will have to do counting group formation. Counting group formation, we will have to do it 24 hours before day of counting. That means the day before counting. In counting group formation, each counting group comprises of 3 persons. One is supervisor, one is assistant, and one is micro observer. Generally, we appoint gazetted officer as supervisor and assistant. In some cases, non-gazetted also used as assistant. And micro observer, the similar micro observer, you use in polling personnel, the bank official, those will be used as micro observer in counting process. This is called second level randomization. Step 6 is second level randomization. And step 7. Step 7 is hall table allocation. In step 6, we form the group constituency wise.
And in third level randomization, that is step 7, এই মাত্ৰ you ওলাই গ'ল assign আকৌ whole and তাৰ কিবা মিটিং এখন আহিলো বোলে এইটো দেখোন ভাৰত বেছি ইয়াত লগাই দিয়ক এইটোত please mute your mic. তোমাৰ মাইক্ৰোফোন এটা অন হৈ আছে So step 7 is third level randomization, that is whole and table allocation. This is the this process counting. I will share this in WhatsApp group later on. First, let me show the things one by one. Suppose this is demo site. I am working like demo site. We have 4 constituency here. I will show for only one constituency. Let me take that demo Sipazar. Suppose demo Sipazar has 2 holes. Each hole has 2 tables, 7 tables per hole, total 14 tables. So for 14 tables, how many people I will need? That is 42 of each. 42 supervisor, 42 assistant, and 42 micro observer. I will need demo, that is reserve person also. Let me take 8 as reserve, that is I will take 50 for each category. So first I will do, what I will do, the transfer of polling personnel as supervisor, assistant, and micro observer. The first I will show you the steps. You see, this let's see. We have zonal officer, sector officer, these are gazetted officer. So we may transfer zonal officer, sector officer in bulk as supervisor and assistant. That will be very easy. So how will you do it? So you go to that whole category wise list. See. So select the category, that is zonal officer. Zonal officer, how many zonal officers is there? Total available 20. I will transfer all 20 official as supervisor. You go to edit category. Edit category. You see 20 zonal officer is populated here. I will transfer every zonal officer as supervisor in single click. What I will do, come down, and this is drop down, select supervisor, or drop down box are populated as supervisor, then I will update this, update all. So in a single click, I have transferred 20 officials as zonal officer. Now let me take sector officer. What is sector officer? This is sector officer. We have 90 sector officer. Let's do edit category and transfer some of them as assistant. I do not require 90. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let me take 10, 10, 11. Click on update. The 12 are updated. And for micro observer, you don't have to worry. This is micro observer already in database. We have 180 micro observer. You just transfer all micro observer as counting micro observer. This is counting category. Let me transfer everybody. This is micro observer. Update all. That is done. This is one procedure. Now come to home screen and see here. This supervisor as on database 2012 and 180 micro observer. This is one step by poll category wise. Second type is designation wise. I already told that. This is designation wise. How will you do that? You go to miscellaneous report and find the designation wise list. You find a designation. Suppose this is state government official. These are designations. Suppose accountant. I have 8 accountant. I need all 8 accountant to be as something assistant. So let's click here, edit category. All accountants are displayed here, 8. Similarly, click this as assistant and update all. This is second way. Now see the home screen. Assistant is now 20, supervisor 20, micro observer 180. Third way is that by selecting the office, we may enter in particular office and we may select particular person.
How will you do that? We go to data entry edit polling person, and select, suppose on college I have selected. This is college. This college. You go to this option. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transfer polling officer, counting supervisor, assistant, micro observer. Click here, proceed. In this form, you may do this way. You select supervisor, assistant, micro observer as you like, this way. This way you select, and lastly, transfer. This is third option. And last option is editing individual ID. Individual ID. That is, you go to editing form, home screen, edit by ID, type the ID, suppose let me type 13. You see here, counting duty, supervisor, assistant, micro observer. You may select this. And also you know one thing options. For ABM counting, for postal ballot counting. I will come to this option later on. This will be required, postal ballot will be required for RO district. I will come to this one later on. Let me take this ABM counting as default. After completion of this demonstration, I will show how postal ballot person will be also picked by selecting postal ballot counting. But now I will select as EVM only. That is default. So counting duty, then update data. This is one by one. So I have demonstrated 4 ways of transferring persons from existing database as counting supervisor, assistant, and micro observer. I have 22 supervisor, 22 assistant, and 181 micro observer. Now after that, next step is first level counting randomization. This will have to be done 1 week before counting. Maybe 10 days before also, depending on the district's requirement or district's decision. So suppose I need 20 person in each category. So now I will do first level randomization counting personnel. That will be under randomization menu, counting, that is first level. So here is 20 supervisor, suppose 22 assistant, and micro observer, let us say 30. So just put the number and click on proceed. The list will be coming here. These are supervisor, assistant, and micro observer. You may clear and again do this, redo this operation. Now I am not going to clear. I will just lock this. That is first level randomization of counting official, just like we did in polling personnel. So now go to home screen. Sorry, home screen is not. Now see the home screen. Then second column, supervisor 20, assistant 20, micro observer 30. This is showing as selected. If you click on the hyperlink, you may see who's our person as first level selection. You may click the hyperlink also. Now after first level randomization, immediately you will have to do training selection. Training selection. This is almost similar to that of polling personnel training selection. Just go, create batch, and last option, counting pre-training. So this is similarly, select 1 day, per day, batch 2 day, 3 day, depending on your requirement. Select the date, select the venue. These are already populated since you already entered in master data. Select hall, time. Suppose I am going to train supervisor and assistant in a same hall, 2020, 2020. Micro observer I will do in another batch because micro observer training is different from that of supervisor and assistant. So just select. Is 40% selected. These are selected, supervisor and assistant. Now I will select for micro observer. Suppose district library. Let me select. This is 0 and 0. Micro observer 30. Select training.
You see, second batch is micro observer, first batch is supervision system. So after that, some request may come for exemption, replacement, etc. So in that case, you go to replacement and select here, counting officer from counting training. Let me first see some ID which are selected. Let me note 6785. That is supervisor. Go to replacement. So in order to replace that person, click and load the list. The list will be populated here. You may pick the person and enter some reason. And click on get OTP. This will be default OTP. This is loaded and thus replace. Okay. This is the replacement process. After that, you may print that person's counting. Without counting, letter will be generated. You see, this is default setting of counting letter. You may customize this counting letter also. How will you do that? Just like in polling personnel, here also you may do. You go to this training detail. In order to customize counting training, you select counting training letter. Here you write the letter number. Also letter date. So you may customize here, you may send the subject, you may customize this. I have already customized this. You see, with reference to subject cited above, you are drafted as a duty. This duty, this is dynamic, duty will be replaced as supervisor assistant or micro observer. Counting of photon 90, let me do this 4 June 2014. For elect, this will be replaced with election name. Let me do this as variation. This is the training of counting of subject will be changed. Second paragraph also will be changed. Also you see office name appear in the training letter. Office of the district election officer. Whatever you write here, this will be displayed on top of this counting training letter. And branch name will come as branch and signed by deputy commissioner. If I write as deputy commissioner, this will be displayed in the bottom, deputy commissioner, or I may write this as district election officer also. This is the customization process. Then update this. Paragraph 1. I have written this semicolon due to the semicolon. Validation is sorry. Update. Updated. After that, remark column. Some remarks will automatically display. Select here as counting training. These are the remark already written. So you may sense here also that remark column. And do this after generating this counting letter, you may print individual ID or you may print here also report. Officer training letter, the same link. You select here polling officer is default selection. You select counting batch, supervisor assistant, micro observer, and department. This is the printing process. You have to do this. You see this letter is changed, no? That's a null variation I wrote. Letter number is coming, letter date is coming. This is the training generation process. After that, training selection is over, replacement is over. Now counting group formation. That is second level randomization of counting personnel. For that, you have to go here, second level group formation.
counting whole information is not available. Before that, do master entry of counting whole information. That is why constituency is not supported here. You go master entry, counting all. Suppose whole 1. Whole 1. That is Sipazar. Starting table number 1. Suppose total table we have 4. Suppose there is another whole number 2. The starting table number will start from 5, total table 4. So we have now whole 1 and whole 2. You may edit this whole 1, update, or you may delete also this whole, no problem. Until you do counting group formation, you may do deletion. So after group formation, you cannot do delete. So now go to second level group formation. See constituency. Now constituency will be populated. Demo Sipazar. See total table is shown as 8. Now you see number of reserve. That is number of reserve group actually. Suppose we have 2 reserve group. Macro observer required. Macro observer is definitely required. Then additional macro observer. Actually, for every constituency, we need 2 additional macro observer for some specific purposes. That is additional macro observer. And number of additional counting assistant. That is 1. Now, I am giving postal ballot as 0, 0, 0. Postal ballot table I am not using now. I will show this after completion of this demonstration. So just pick person. Now group formation is completed. You see the group. See group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 group because we had 4 and 4, total 8 table and 2 reserve group. That's why this is total 10 group. And see 2 additional macro observer, additional ammo. This and this. After that, 1 counting assistant. This is counting assistant. So this is a group formation process. We may clear the group and redo. And redo. After successful formation, we will log this group. Log. This is over. Second level is over. Now after second level generation of counting, that appointment data is to be distributed to the counting official in a very short period of time. So you may print from here also, print order. Let's select constituency, order type, that is first supervisor, range from 1 to 10. You see one more thing, you have to see that signed by. Signed by DO or RO. In general, counting order is signed by returning officer. But in our case, what will happen? We cannot take the signature from returning officer because returning officer is not with us. So in that case, assistant returning officer may also sign or DO may also sign. That is not my decision. That will be taken by district administration. Suppose if I take DO as signer, then see the letter, print order. You see, I say Morendranath Natesias, this appoint. This is the standard format. And your signature is coming as district election officer demo site. Demo site means that is district name. His name is coming from deputy commissioner's name. From where it is coming, you see. Morendranath Natesias, deputy commissioner Dharang. Let me go to this. It is object polling detail. Here you see DO name and designation. Whatever you write here, that will be reflected in counting order. In case you select DO as signer, Morendranath Natesias, deputy commissioner Dharang. That is. Now let me show if this is signed by RO, print order, signed by RO. Now see what happened. You see, I comma, nothing is printed. I comma this appoint.
I comma this is coming only. Appointed person. Nothing name is coming. And here also signature is blank. Why? This is very important. লেপটপ সব লেপটপ তাতে আছে তো এই শ্যামল ভাই সরি Please mute your mic. This is very important. If you select as arrow, you see signature is blank. Every time they call me that signature, nothing is coming in the signature. Nothing is coming in name. Why this is happening? So this is very important. You see, I have selected as returning officer as signer. So in this case, what you will have to do? You will go to that master entry and edit LAC. That is constituency. I have taken Sipazar. Now edit Sipazar. You see here, this two text box you see. Arrow signature, arrow detail. Here nothing is written, only this is given. So what I will have to do, you see arrow detail here, you have to write the name of arrow. Suppose Mr. XYZ IS returning officer. Or you may write Mr. IS assistant returning officer also, whatever you write, that will be reflected, returning officer. And for this arrow signature, you will have to do this, returning officer. One thing you do BR, you write BR tag, HTML tag, suppose Borpata. You write this, just these two things. So returning NI. Updated. Now go to this printing option. Allah. Supervisor, arrow, print order. You see, I have written as Mr. XYZ. I am Mr. XYZ. I as returning officer Borpata appointed person whose number below to act as this is. And see here, returning officer Borpata is coming. But I had selected the signature. You still it is signature that this is not coming. Scan image of returning officer is not coming. But in case of DO, it came. Why? Because we have uploaded scan image for this DO only. You see, upload scan signature. Here, DO sign only uploaded. In this case, you will have to do the returning officer also. Returning officer, this is Sipazar, signature, upload. For every returning officer, you will have to upload this in this case. If you need to sign by returning officer. Now go to the printing option. Oh. Coming, this can. So this is all about second level randomization of counting official. যন্ত্রণা এই কাউন্সিলটো যদি এয়ারে চহী কৰে কাউন্সিলটো ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ কাউন্সিলটো আপলোড কৰি থব লাগে নেকি মানে সেইটো আপলোড কৰিলে হ'ব যেটো আপলোড কৰা যায় কাউন্সিলটো কমন আছে এয়াৰটো কাউন্সিল ইউজ নকৰে সেপাৰেটলি আৰটোৱে কৰে চাগে নেকি আৰটোৱে কৰিব কি জানি সেইটো যেটো লাগে কৰি দিলে হ'ল যন্ত্ৰ এনে ধৰা আরো ডিস্ট্রিক্ট পার্লামেন্টারি আরো ডিস্ট্রিক্ট এয়ারো ডিস্ট্রিক্ট ন তেওঁলোকে বাকি ডিস্ট্রিক্টে আরো বুলি হেৰি কৰিবনে না এয়ারো বুলি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার না আরো বুলি যদি কৰে তেতিয়া আরোৰ পৰা স্ক্যান ইমেজটো লৈ আহিব লাগিব পারমিশন লৈ এটা আমি নরমালি কিন্তু মই যিমান কৰিছিলো এতিয়া লৈ ডিওয়ে কৰি দিও কেতিয়াবা বা এয়ারো বুলি কৰি দিও এয়ারো থাকে তো এয়ারো কাৰণ তেওঁলোকে তো বেলেগ ডিস্ট্রিক্টৰ যদিও মানে আরো হয় বেলেগ ডিস্ট্রিক্ট তেওঁলোক এয়ারো ইলেকশন জুরিডিকশনটো তেওঁলোকৰ হয় গতিকে আরোৰ সিগনেচাৰটো নোৱাৰিব কৰিবলৈ নোৱাৰিব একবাৰ নলবাৰী আমি আরোৰো কৰিছিলো আরোৰ পৰা লৈ আহিছিলো সিগনেচাৰটো কিন্তু এয়ারো কৰো জেনেৰেলি এয়ারো কৰা যায় এয়ারোটো ভাল হ'ব এটো এয়ারো কৰিলে কিন্তু ইয়াত সিলেকশনটো আরো কৰিব লাগিব সাইন বাই আরো হ'ব মানে আরো এয়ারো বুজাব এটো আচ্ছা এলএসি মাস্টাৰ এন্ট্ৰিটো এটো এয়ারো জায়গাত লিখি দিব লাগিব
ইয়াত চাব ছুপাৰভাইজাৰৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ফৰ্মেটটো বেলেগ কেনেকুৱা ফৰ্মেট দেখিছে এইটো ফৰ্মেট একেলগে গ্ৰুপ হয় আৰু মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ চাব ফৰ্মেটটো কেনেকুৱা এই নতুনৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো আমাৰ পুৰাণবিলাকে জানে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰতো গ্ৰুপ হৈ নাহে ইণ্ডিভিজুৱেল আহে এইটো বেলেগ ফৰ্মেট এইটো বস্তু এনেকুৱা এইটো অকল ছেকেণ্ড লেভেল এইটো ছেকেণ্ড লেভেল ৰেণ্ডমাইজেশ্যন হৈ গ'ল চাপ'জ ছেকেণ্ড লেভেল ৰেণ্ডমাইজেশ্যনত আমি কি দেখিছোঁ এইটো গ্ৰুপ ক'ত থাকে এটা মানে অকল কোনো হোল্ডাৰ টেবুলটো দেখা নাই ইয়াত গ্ৰুপ কোডটোৱে থাকিব মানে আৰু LICটো থাকিব মানে কিমান নম্বৰ LICত পৰিছে ক'ত আছে এইটো চিপাজাৰত পৰিছে এটা গ্ৰুপ কোড দিছে তে হোল্ডাৰ টেবুলৰ বিষয়ে একো নাজানে এটা থাৰ্ড লেভেল কৰিম এবাৰ আমি থাৰ্ড লেভেল কেনেকৈ কৰিম থাৰ্ড লেভেলটো একদম ইজি এইটোতো ৰাতিপুৱা কৰিব দে কাউণ্টিঙৰ দিনা কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা নৰ্মেলি নকৰোঁ আগদিনাই মেনেজ কৰি থওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা কৰিলে সময় নাথাকে ইমান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে থাৰ্ড লেভেলটো জাষ্ট একো নাই ক্লিক কৰক আৰু মানে এইটো ৰেণ্ডামলি এলকেট হল টেবুল চাওক এইটো হল টেবুল আহিছে ৰিজাৰ্ভটো আহিছে এটা মনত ৰাখিব হল নম্বৰ 262814 ফৰ দিছ গ্ৰুপ ইফ আই ডু ৰিডু it is sense 111228 again redo sensing reserve is coming at top so after satisfaction you lock this lock now go to print letter now see the structure of the letter what is happening print now see this code number 1 is coming as reserve code number 2 is coming as whole number 2 table number 7 code number 3 reserve this is final appointment letter final now see for additional macro observer also you can select this is additional macro observer this is a bracket in bracket it is coming as additional rest is same also for additional counting assistant this is coming as additional counting assistant rest is same now I am coming to that the postal ballot option generally postal ballot counting supervisor assistants and micro observer as manually allocated but still we have a provision in the software also you may do from software also in that case what you will have to do let me clear this first let me clear both level counting group also clear for postal ballot let me mark some supervisor suppose the 13 number supervisor I will use as postal ballot number 13 let me mark 2 assistant that is 6726 8962 and also one micro observer it is 6788 now what I will do edit by ID you enter 13 this counting supervisor this is for ABM counting you use as postal ballot counting you do this update 6726 select as postal ballot counting another 8962 also for micro observer 6788 postal ballot counting আমি তো পোস্টাল বেলাত কাউন্টিংৰ হেৰি ৰেণ্ডমাইজেশ্যন কৰিব পাৰো ন না ৰেণ্ডমাইজেশ্যন বুলি নহয় এইটো মাৰ্ক কৰি থলে কি হ'ব আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব একেলগে চিঠিখন ওলাই যাব একেলগে
আচ্ছা আচ্ছা একেলগে চিঠিখন ওলাই যাব এটা চাবা কোডটো মেনুৱেলি দিব লাগিব নেকি কি কৈছে কোডটো মেনুৱেলি দিব লাগিব মইতে না না চিঠিখন কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই যাব মই দেখাই আছো এই যে মাৰ্ক কৰিলে মই মাত্ৰ 4 জন এজনক সুপাৰভাইজাৰ দুজন এসিস্টেন্ট অৰুণী দিয়াৰ অৰুণ স্যার এইটো সুধিছিল অৰুণে আহিছে না এইটো বস্তু তলত দেখাইছে নে মাৰ্ক ফৰ পোষ্টাৰ ব্লক কাউন্টিং ডিটিত স্যার এটা 2 নম্বৰ কত মানে এসিস্টেন্ট মোৰ তাত 0 বুলি এটা কোড আছে স্যার 0 টো কি হয় একচুয়ালি কি হয় এইটো হয়তো পোষ্টাল ব্লক বুলি আপডেট কৰা আছে কিন্তু তাৰ ক্যাটাগৰিটো 0 হৈ আছে সেইকাৰণে 0 দেখাইছে এইটো মানে দেখাব নালাগিছিল একচুয়ালি বুজা নাই স্যার কি কৈছে সুপাৰভাইজাৰ বুলি কৰা নাই তাৰ নো ক্যাটাগৰি হৈ আছে নো ক্যাটাগৰি কি জানে কিন্তু কোনোবা নো ক্যাটাগৰি কিন্তু মানে পোস্টাল ব্যালট হৈ আছে ন সেইকাৰণে হেতু হেৰি কৰি দিলা সুপাৰভাইজাৰ কৰি দিবা নাইবা এইটো উঠাই দিলা মই সফটওয়্যাৰটো অফ ঠিক কৰি দিলে 0 নাহা হৈ যাব স্যার আৰু এই যিটা কোড দিছে স্যার কাউন্টিং ডিউটি কোড হে কোড গিটা বদলি স্যার 1 2 3 বদলি ডাইৰেক্ট ফুল ফৰ্মটো লিখি দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি স্যার নহলে এটো অকমান হয় এটা হাৰি দিলে কৰা গৈছে তো এইকাৰণে এনেকা হৈছে হয় স্যার এইটো অকমান হেৰি কৰি দিব কাৰণ এটা এক্সট্ৰা ফেসিলিটি এটা চাব মই 4 জনক মাৰ্ক কৰিছো এতিয়া মই ৰেন্ডমাইজ কৰিম পোষ্টাল ব্লকত ৰেন্ডমাইজ কৰিম এটা পहिले এই 4 জনক পিক কৰিব বেলেগক নকৰে পিক এইটো বস্তু এটা গম পাবা এইটো বস্তু এটা মই আরেকবার ৰেন্ডমাইজ কৰো কাউন্টিংটো ফার্স্ট লেভেলটো হৈ আছে সেকেন্ড লেভেলটো আরেকবার কৰি চাও এটা হয় না নহয় এটা চাব এটা পোষ্টাল ব্লক 0 দিয়া আছিল তো এটা মই পোষ্টাল ব্লক এখন টেবল দিছো এসিস্ট্যান্ট ফর পোষ্টাল ব্লক দুজন এসিস্ট্যান্ট থাকিব আৰু মাইক্ৰো অবজাৰ্ভাৰ ইন পোষ্টাল ব্লক ৰিকোয়াৰ্ড মানে এটা এটা মই চাও হয় না নহয় এতিয়া পিক হৈ গৈছে এটা গ্ৰুপটো চাবাচোন এনেকে এখানে তো আগত ধরে আছে গ্রুপখানি চাবা লাস্ট এই দুটা এডিশন মাইক্রো অবজার্ভার আছে এই বস্তুটো চোৱা এতিয়া এই দেখিছেনে পোষ্টাল ব্লক ডাঙৰ কৰি দিছো অলপ মই হলনে এই পোষ্টাল ব্লকটো আহি গৈছে কিন্তু সেইকেজনে আহিছে যিকেজন মই মাৰ্ক কৰিছিল 13 নম্বৰটো সুপাৰভাইজাৰ আছিল এই দুজন এসিস্ট্যান্ট আছিল আৰু দুজন এটা মাইক্রো অবজাৰ্ভাৰ আছিল গতিকে আমাৰ কামটো সহজ হৈ গ'ল এখানে ম্যানুয়ালি টাইপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি তো বেলেগ ট্ৰেইনিং দিলে মাৰ্ক কৰি দিম ডাটাবেছত ৰেন্ডমাইজত একেলগে এটা গ্ৰুপটো ওলাই গ'ল আৰু তাৰ চিঠিখন ওলাই যাব তাৰ চিঠিখন কেনেকৈ ওলাব এটা 13 নম্বৰটো 13 নম্বৰটো আইডি প্ৰিন্ট কৰি দিওঁ এখন চিঠি ওলাই গ'লে একেলগে পোষ্টাল ব্লকৰ কাৰণে এটা পোষ্টাল ব্লক আপুনি ইটিভি বুলি দিয়া আছে মানে তেনেকৈ দিয়া থাকে এখন চিঠি আমাৰ কামটো কমি গ'লে তো নকৰিব পাৰে এটা অপচনেল বস্তু যেটো কোনোবা বিচাৰে আৰু ডিস্ট্ৰিক্টে কৰিব পাৰে জানেদা এখানে আৰু কামটো বেছি নাই ক্ৰিসমাস ক'ব পাৰে আপোনাৰ পোষ্টেল বেলত যদি আমি দেখাই দিও ইটিবিপিএছ বিচাৰিব পাৰে ইটিবিপিএছ কৰিব হলে কেনেদৰে আগবাঢ়িম না না পাব্লিক কৰি দিছো আসলে পোষ্টেল বেলত দিয়ে ব্যস্ত মোটামুটি ওচৰ-ওচৰকে বহে তো এই গ্ৰুপটো দিব লাগিব একেলগে তেনেকৈ মানে আমাৰ ক্ষেত্ৰত নাই বলিলে আপোনাৰ 20 জন মান হ'ব মানে 20 খন মান টেবুল হ'ব পোষ্টেল ইটিবিপিএছ এর কাৰণে 20 খন টেবুল 20 খন মান হ'ব কাৰণ আমাৰ প্ৰায় 10000 প্লাস ট্ৰান্সমিট হৈছে ইটিপিপিএছত কিন্তু এমো নালাগে আৰু স্যাৰ এই প্ৰথমে আমি 120% লৈ পিছত 10% কৰা অপচনটো কিবা আছে নেকি না না মটো পার্সেন্ট দিয়াই নাই মই সংখ্যা দিছো তুমি যিমান সংখ্যা দিয়া নাই সেই সংখ্যাটোৱে মানে এবাৰ দিয়াৰ পিছত সংখ্যাটো কমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি না না স্যার মই কৰিছো গে ফার্স্ট লেভেলত মই সংখ্যাটো দিছো মই এসেসমেন্ট কৰি পার্সেন্টেজ দিয়া সংখ্যা দিলো মই কিমান দিছিলো স্যার মাইক্রো অবজার্ভাৰ 180 দিছিলো ফার্স্ট লেভেলত 180 ইউজ কৰিছো নেকি মানে 20 জন ইউজ কৰিছো ফার্স্ট লেভেলত 31 ধৰক আপুনি এমো ললে আৰু যেতিয়া আমি গ্ৰুপিং কৰিম তেতিয়া আমি 25 বা কমাই দিব পাৰো নহয় জানো কাউন্টিং ইমান নালাগে 20% বহুত কাউন্টিং তাৰমানে কাউন্টিংত মানুহবিলাক মিছ নকৰে নরমালি দেখিছো এনে বহি থাকে মানুহ ইমান নালাগে নহয় না 20% টো তেওঁলোকে ধৰক ম্যান্ডেটৰি হিচাপে দিবই আৰু মানে কমাবৰ অপচনটো কাৰণে ভাবিছিলো পিছলৈ কমাব মানে গ্ৰুপিংত কমাব অপচন কি লাগে না না কমাবৰ অপচন কি লাগে ইয়াত তো মই নাম্বাৰ অফ ৰিজাৰ্ভ দিয়ে দিছো এটা হিচাপ কৰি ইয়াত মই অপচন কৰি নাম্বাৰ অফ ৰিজাৰ্ভ দিছ না নাই নাম্বাৰ অফ ৰিজাৰ্ভ মই দুটা দিছো তুমি আমাৰ
তাতে দিলে হৈ গ'ল ঠিকে আছে তাতে দিলে হৈ গ'ল এতিয়া তাতে দিলে হৈ গ'ল প্ৰব্লেম নাই কাউণ্টিঙতটো ইজি অ এইখিনি আৰু কাউণ্টিঙত বেছি নাই কি জানি মই পৰা নতুন যদি কিবা সুধিব লগা আছে নতুনক হ'ল কাম ছাৰ এই ডাটা এণ্ট্ৰি কৰোঁতে মানে আমাৰ বহুত ডাটা এণ্ট্ৰি একেলগে কৰিছো মানে অকল ফিমেল বিলাক মানে ভৰাইছো তাতে মানে এই এণ্ট্ৰি কৰোঁতে মানে কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে এইটো মোডটো দি দিলে ভাল আৰু যদি পাৰি নোৱাৰিলে নালাগে নাই সেইটো কেটেগৰী বেলেগটো পল কেটেগৰী বেলেগ মই এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ তাৰমানে কি হয় সেইটো মই দেখাইছোঁ টেবুলখন চাবা টেবুল চবটো চাওক চবে একবাৰ মনিকা আহোঁ বুলি কৈছিলে মই আহিব মানা কৰিলো আজি এটা সিঙ্গল ক্লিকতে হৈ যায় কাৰণ মিছামিছি এইবিলাকত থাকিম কথাও ভালকে পাতিব নোৱাৰিম কিবা কিবি কৈ আছে তাই কাকো নকবা কিবা মই একো নাজানো বুলি ধৰি লোৱা তুমি কি ক'বলৈ কি আছে সবিন্দা মাইক অন আছে আপোনাৰ হেল্ল' কাউণ্ট কেটেগৰী ৰিমেম্বাৰ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মোক মানে পিছত ফোন কৰি সুধিবই আৰু কাউণ্টিং কেটেগৰী কি আছিল মই আজি দেখাই দিছোঁ চাই লওক কাউণ্টিং কেটেগৰী কাউণ্টিং গ্ৰুপ নাম্বাৰ কাউণ্টিং চিলেক্টেড এই তিনিটা টেবুল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ফিল্ড মই কিয় কৈছোঁ পিছত যদি বোলে বিচাৰে টেবুলৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব চাব কাউণ্টিং কেটেগৰী মই ফিল্টাৰ কৰিছোঁ ইন 1 2 3 ইন ফিল্টাৰ দিছোঁ কাউণ্ট গ্ৰুপ নাম্বাৰ কাউণ্ট চিলেক্টেড এইকেইটা থাকিল এটা চাব পোল কেটেগৰীটো বেলেগ বস্তু পোল কেটেগৰীটো হাত মানে মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ ন মানে চেক্টৰ অফিচাৰ এইটো 1 মানে ছুপাৰভাইজাৰ কিন্তু অলপ কাউণ্টিং কেটেগৰী কি চাব কাউণ্টিং কেটেগৰী 7 নম্বৰটো 3 হৈছে 3 মানে 3 কাউণ্টিঙৰ মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ এই 1 মানে পোল কেটেগৰী 1 প্ৰেজাইডিং অফিচাৰ কাউণ্টিঙত 1 হ'ল মানে ছুপাৰভাইজাৰ হ'ল এইবিলাক স্যাৰ মই কৈছো মানে ডাটা এন্ট্ৰি কৰোঁতেই মানে ফাৰ্ষ্ট মানে কাউণ্টিং এছিষ্টেণ্ট বা এমঅ কাউণ্টিং এমঅ বা কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ সেই হিচাপে এন্ট্ৰি কৰাটো নাই মানে অদৰকাৰী বস্তু হয় এইবিলাক কিয় জানা অদৰকাৰী কিয় মই কৈছোঁ কাউণ্টিঙত কলিঙত হাজাৰ মানুহ ইউজ কৰোঁ কাউণ্টিঙত সেই ফিল্ডটো তাতে দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব অদৰকাৰী এটা ফিল্ড এটা এণ্ট্ৰি কৰি থাকিব অপাৰেটৰবিলাকে এতিয়া মইতো 2 ছেকেণ্ডত আপডেট কৰি দিছোঁ কিমান সময় লাগিল তাতে কি দৰকাৰ আছে দিয়াৰ এইটো তুমি ক'লা এটা কেটেগৰী বনোৱা পোল কেটেগৰী যিহেতু কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ পোল কেটেগৰীতে বনোৱা কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ আৰু লাষ্টত সেইটো কেটেগৰী এডিট কৰি ছিংগল ক্লিকতে আপডেট কৰি দিয়া কিমান ইজি এইটো কাউণ্টিঙত ছুপাৰভাইজাৰ বুলি কিয় এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে এইটো কাউণ্টিংটো হাজাৰ এনে আননেচেচাৰী এণ্ট্ৰি কৰি থাকিব এইটো বস্তু ফৰ্মখন ডাঙৰ হৈ যাব মিছামিছি সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু চাই লোৱা কাউণ্ট কেটেগৰী কি কাউণ্ট গ্ৰুপ নম্বৰ কি কাউণ্ট চিলেক্টেড ৱাই মানে ফাৰ্ষ্ট লেভেল চিলেকশ্যন হৈছে কাউণ্ট গ্ৰুপ নম্বৰ 10 মানে গ্ৰুপত চিলেকশ্যন হৈছে 0 মানে চিলেকশ্যন হোৱা নাই কাউণ্ট গ্ৰুপ নম্বৰ ফিল্ডটো ক'ত থাকে মতে চাই লোৱা একবাৰ কোনোবা যদি পিছত কুৱেৰি বিচাৰে এখন কাউণ্টিং গ্ৰুপ নামৰ টেবুল আছে কাউণ্টিং গ্ৰুপত GRP নম্বৰ থাকে এটা এই কাউণ্টিং গ্ৰুপত যিটো GRP নম্বৰ দিছ GRP নম্বৰ উইল বি কাউণ্ট GRP নম্বৰ ইন পলিং টেবুল দিছ ইজ GRP নম্বৰ দিছ হল নম্বৰ টেবুল নম্বৰ এখন টেবুল তাৰমানে এই দুখন টেবুল মাৰ্চ কৰিলে নিজাকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব এছআৰ মানে ছুপাৰভাইজাৰ এছিষ্টেণ্ট মানে এছিষ্টেণ্ট ষ্টেটিক অবজাৰ্ভাৰ মানে মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ এই বস্তুটো এই ক'ডবিলাক আছে আইডিবিলাক এইটো মই দেখাই দিলোঁ একেলগে সুবিধাৰ কাৰণে আৰু যিবিলাকত এই 00 আছে এইবিলাক ৰিজাৰ্ভ তাৰমানে এই বস্তুটো ডাটা এণ্ট্ৰি তুমি অৰণে যদি বিচাৰা তুমি কৰিব পাৰা ডাটা এণ্ট্ৰি এটা কেটেগৰী বনালা পোল কেটেগৰী এটা কেটেগৰী বনোৱা সেইটো মানে কাউণ্টিং পাৰ্চনেল বা কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ ইয়াত বনালা মানে তুমি ডাটা এণ্ট্ৰিতে সেইটো তুমি ইম্পৰ্টে কৰিবা নিশ্চয় আমাৰ এটা এলএচিৰ কাৰণে 14 বা 20 জন মানুহ লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে সেপাৰেটলি ইটো আৰু মানে দেখাই থকাৰো প্ৰয়োজন নাই আচলতে একদম এটা সৰু কথা আচলতে এইটো নহয় জানো কোনটো বস্তু আমাৰ মেইনলি পলিঙৰ সময়ত হিউজ ফিগাৰ থাকে কাউণ্টিঙৰ সময়ত একদম মিনিমাম ফিগাৰ থাকে এটা এলএচিৰ কাৰণে আপোনাৰ 14 + 14 28 + 14 42 জন লাখ হৈ লাগিব মানে কি ক'ব কৈছা